نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asidan kawo musumiya etosun siya enine Jumada Thani ndan siya da etosu eye nai yikum shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bata to firmaka hijra waye firmaka ko Madina 1442 years sansuna ne January 2021 ya sabe shi ewe yamidan Masjid Ibn Taymiyyah yasa ebe tuwama Yesu ya Jami'ul Mutun fi Tawhid cire jibiye a ebe Islam sunmu na yabuswa ye buruburu eye sanwumai last week no ye di karatunu eba aliye ewa babu haifrano babu man ta'akkaka tawhid dakhala al-jannata bi ghayri hisab yadi abawiye nafsi ya swari babu fufuro babul khawfi min ash-shirk babul khawfi min ash-shirk emira wanya tauhid sana last week ya kaya no obi biara obi dino kure ewo tauhid mu obe ko aljanna enuti saba buensu e chira use ene sanyamia wasi babul khawfi min ash-shirk babu a ewasa nipa ensuro shirk emira wanya jidienu mansan enkoto shirk mu ese saba buwe dudona wo mafeli enu ndi wakita akida ensu ebiwe hunu na wadani mushrikini kesiye tise mfantuma mi kan yewo nkwalabinu a na mi chire wo muhuma utimi se yakinkan tawhid yakinkan fiki yakinkan sira yasan suya ayluga nema bebre ene yesuya na sa nkrofuoi ba kun a na mi kana samwe wala na akida wuranin wuhu eye nintadi a wo shenyina ejide fu atade afensu yenyina na bodi sai elos esi yenyina enam sene akida awurawuranin eti ewo mu amirati wadani bokani sese woni na hwe amafo shebire enuti wa tu afir kroma kotina kurotia babi unze boka ko wo mpe krom wo mpe lungu eti wa kwa kotina hono enuti no sese we na franu se zalika huwa al-khusranul mubin nipa wo tawhid wo akida jidie wo mu afenso niye ema mi shoku ye sene wo mukan still na mi njindi enti da menu no be shia a ye face to face say no wala na body sani na wayahu wayi na body sani na agu ama wuhwe na boja te say kurachi smooth nipa wakuta jidie enunti nema binu say no awrahusem enunti sahaba buwe ena wamudi aba emira wanya tawhid no ewso wunya bible enfoma tawhid no ewso usuro sene ba mabibi emese wujidie no wa qawlillahi ta'ala utumfo nyankopon ohina wokuro eka se inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha aya no awiye wa man yushrik billahi فقد ضل ضلالا بعيدا آية إمين آية سورة النساء بابن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سانتنو otumfo nyankopon osi nokure wonu nyankopon de la yaghfiru an yushraka bi obi biara wo beyenu shirk biara no
wodi bibi bɛbata Nyankopɔn na wasom Nyankopɔn so wɔmfa saa bɔne no ɛnkyɛw wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha na mmom bɔne a ɛnyɛ nduru saa mpɛmpɛnsoɔ wei mu bu Nyankopɔn wɔtumi de kyɛ ɛde ma obi a wɔpɛ ɛno nti saa ayɛwei a Nyankopɔn kaa sɛ la yaghfiru an yushraka bi wɔne Nyankopɔn sɛ yɛyɛ ne shirka wɔmfa saa bɔne no ɛnkyɛmerɛ bɛn ɛbi sɛ bɔne biara na ɔnom a nipa woda so ti nkɔm sɛ wosrɛ Nyankopɔn a Nyankopɔn wɔmfa nkyɛw ɛno nti saa ayɛwei ɛkyerɛ sɛ wonya hwɛ ha na ewuo ɛbɛfa na woda so wɔ shirk no mu a tɔkwan biara na ɔnom a wɔbɛfa so ama Nyame agye wo bɔne ato Nyame mfa nkyɛw na mmom sɛ a woti nkɔm no ebi a woyɛ mu shirikini tɔ saa mmerɛ no wɔ kwan sɛ wobɛsakyera ɛne na ɛda wa no mfa so ɛno nti na Nyame ka no Qur'an mu sɛ kul ya ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Nyankopɔn sɛ kɔmhyɛne kan kyerɛ amanfo a wɔn ayɛ bɔne ɛde atea wɔn ankasa wɔn kra eti saa bɔne wɔ Nyame ka ho asɛm wɔ hanom no bɔne bi aka ho shirk ka ho toro ka ho dwamai ka ho korɔno ka ho bɔne biara a wɔnim bia ɛka ho ɛna Nyankopɔn se ma wɔn mu mpaaba sɛ Nyankopɔn wɔmfa wɔn bɔne ɛnkyerɛ no etu wɔn kɔ ɛdɔ Nyame ahomɔborɔ no adentira ɛsɛ inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Nyankopɔn wɔde bɔne nyinaa ɛde kyɛ nipa ɛmmerɛ a wɔbɛsakyera na waba Nyame ɛno nti saa ayɛwei ɛno nti na ma wohwɛ kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam asuafoɔ no dodoɔ na wɔn yɛ mushrikifoɔ kɔmhyɛne Nyame soma no ɛwɔ Mɛka kurom hɔ no na wɔn yɛ abosomsomfoɔ na mmom no wɔn nya tawhidi ɛto bosom no ɛto ko ne yɛ Nyame kyi wɔn no na mmom no obi biara wansakyera ɛwɔ saa shirk no mu na ewuo bɛfa na tɔ saa mmerɛ no Nyame mfa ne bɔne ɛnkyɛ no bio te sɛ mmerɛ a Annabi Ibrahim wɔfrɛ ne papa ɛwɔ gyidie kwan so wɔsi ya abati la ta'budu shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika bi fattabini ahdika siratan sawiya wasi papa mansum burunsam mansum busum na busum no wanyame atamfo afenso wasi papa Nyankopɔn ama me animdie ɛwɔ gyidie mu a wɔnya mfa bi ma enti bedi machina me ntini wo ɛwɔ kwantini ni no so ɛna wɔsan kaa ne atwa so to wasi ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaitani waliya misura sɛ Nyankopɔn asotwe bɛba bɛto na wɔabɛdani ɔdɔfoɔ ɛde ama bonsam ɛretimi pɛsɛ wobɛkɔ akɔdani buransam akyitaafoɔ no mu enti bedi machina me ntini enti hɔnom na ɔpapa no bufuiɛ kala aragibun anta an alihati ya Ibrahim wɔsi enti wobɛdani wakyi ɛde ama me Annabi Ibrahim mi wo hu nyina na mi som boso enti nda wo be po boso no na wakɔsɔ Nyame bi etu hɔnom abufuo bae etu aka kyerɛ ne sɛ wan firi mi so ankɔ ala arjumannaka wahjurni maliya firi mi so kɔ na mi pɛsɛ me bia mane na ma ho kura eti Annabi Ibrahim so wɔhyɛ ne papa no hɔ wasi salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya wasi papa asundue kan ɛsɛ wazi na wɔyɛ me na odidi na tam te sɛ sɛne mu nyina munim sɛ dudo na wɔn ka Nyame asɛm no we na akatua wɔn nya firi mu na mom da te sɛ Annabi Ibrahim wo ka Nyame asɛm obi be didi watam na mom nokore no na wɔdi ma eti Annabi Ibrahim wɔ kan kyerɛ papa sɛ papa asundue kan a we nya ntakwa asɛm sɛ wɔn salamun alayk na mom sa astaghfiru laka rabbi miko meto aso na misra Nyame bɔ no fa kyɛ ɛde ma kɔpem sɛ Nyame ɛbɛyɛ ɔtene nifo
entinu we na kyerɛ wo sɛ nipa wo na wo so ɛsom bosom a nya de anyame de ni bɔne ɛbɛkyɛ no emira anabi Ibrahim ɛkɔɔyɛ no na mire bia na wo bɔ mpae ɛkan ni papa na wo bɔ mpae ɛsrɛ nyame bɔne fakyɛ ɛdima ni papa sɛ nyankopɔn wɔn tinitini ni papa yɛmfa ma ɛso ni papa no bɛwu yɛ na anabi Ibrahim ɛnnim ɛkɔpem sɛ nyankopɔn soma abɔfoɔ a yɛbɛka nkyerɛ anabi Ibrahim saa mmerɛ no tabarra aminu ɛna anabi Ibrahim wɔsoma ɔbɔ ni papa no wɔbɔ mpae ɛmfa ma no ɛsɛ obi biara a wɔbɛwu kafiri ni ɛwɔ mo shirk kwan so yɛn bɔ mpae ɛmfa ma no ɛno ti na sɛ kafiri ni bi ewu na sɛ wokɔ ayie fie hɔ no wokɔ ma abusuafoɔ no yɛ akɔ na mo nyɛ sɛ funu mu na wowɔ akɔbɔ mpae yɛde ama no ɛtuma nkɔka sɛ nyame ma ne dabrɛ pa dabi kɔma abusuafoɔ no abotrɛ nyame ma mo abotrɛ nyame nhyɛ mo de mema mo yɛ akɔ na mmom no wɔyɛ kafiri ni sɛ wɔkaka sɛ nyame fa ne bɔ ne nkyɛn a tɔnsa mmerɛ no wɔayɛ ade a ɛtwu adeɛ ɛwɔ Islam so mu ɛno nti na nyame ka no Qur'an sɛ wama kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه عليم أنا حليم سانتنو أمرا يكان شرين سي وقفان سي وأونا ورسول أفسن بسنو أنا النبي إبراهيم يدي أبكينه أفسن سامر وقوم بايقرانا أفا ينكوبون ويدي وانجي سامبايا أمني يي ɛnuntinu wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha bɔne nea ka no a ɛnduru shirk no sɛ nipa wia nyankopɔn wɔpɛ a wɔtumi de kyɛw bi a wabɔ dwaman bi kora na wonya sakyera a ɛna wuwuye na mmom nyankopɔn nimahyi amonipa mu dan kɔma atemu ada wɔtumi de n'ahomɔborɔ no ɛde mmaw na wakɔ aljanna ɛtuwa nso kyerɛ sɛ nyankopɔn n'ahomɔborɔ no ɛmu tere nyankopɔn n'ahomɔborɔ no ɛmu tere na obi a wɔbɛsakyera so sɛ wansakyera koraa na ɛnyɛ shirk a nyame tumi de kyɛw na obi a wɔbɛsakyera so yɛ fa mimba de awla ɛno nti wei na kyerɛ sɛ yɛhia nsakyeraeɛ na saa ayɛwei sɛ wode w'ane ɛhwɛ ayɛwei ɛɛka shirk asɛm na deɛ na ɛyɛ shirk no nso wɔn akyɛ mu mmienu yɛwɔ shirkun akbar ɛna yɛwɔ shirkun asghar shirkun akbar no yakhruju min al-milla eyi nipa no efiri islam so mu obi biara a wobɛkɔ akɔyɛ biara no tɔsese wonya islam so mu yɛ wafiri islam so mu na ne kwan dɔɔso bi te sɛ obi biara a wɔbɛkɔ obi nna so yɛasie nipa no na wowɔ mpaeɛ ɛɛfrɛ nipa no sɛ wɔmma wo sika wɔmma wo adwuma nyɛ yie wɔmma wo awoɔ yɛadeɛ bi wɔ so wɔnyi firi so to wɔyɛ shirkun akbar woyɛ sapɛ wafiri islam so mu no anasɛ mpaebɔ a sɛ sɛ ma wo sɛ amafo mo ta kɔ bokafoɔ nkyɛ wɔkɔ boka hɔ akɔhwehwɛ mpaebɔ sɛ wɔkɔ a boka no nso wɔne mmɔtiafoɔ na ɛyɛ adwuma anasɛ wokɔ bosom hɔ direct tɔ saa mmerɛ no wokɔ hɔ nom a tɔ woayɛ shirkun maza shirkun akbar ɛsɛ yɛnyɛ dɛ yɛmbɔ mpaeɛ ɛnsere obi agye sɛ nyankopɔn eti sɛ wobɛbɔ mpaeɛ na sɛ wosrɛ nyame abɔdeɛ bi sɛ wɔyɛ nipa ɛwɔ adeɛ a wɔnni so tumi nyankopɔn kɔ na ɔtumi no tɔ saa mmerɛ no wɔayɛ shirk na hanom ɛna ɛwɔ sɛ nte asɛm nso sɛ yɛsan ɛwɔ n'afam a ɛtɔ so mmienu ɛne na ɛdɛ shirkun asghar ɛno nso na yɛbɛba bɛkenkan bi ɛwɔ hadis mu ɛne na shirk ketewa ɛno deɛ ɛnyi nipa no ɛmfiri islam so mu woda so yɛ kremoni na mmom wɔayɛ bɔne kɛse wɔayɛ bɔne kɛse shirkun akbar bi te sɛ nyɛnkyerɛ a yɛbɛba bɛkan ne hadis arriya kɔmhyɛne de aba shirk asghar mu saa nso na yɛsan ɛwɔ ne nuanom a wɔn keka ho te sɛ ebi a na waka sɛ nyɛ nyame animi papa ɛsɛ wɔayɛ shirkun maza shirkun asghar ɛne kwan sɛ wɔka sɛ nyɛ nyame ne me papa ɛwɔ sɛ wɔka sɛ nyɛ nyame ansa na me papa saa mmerɛ no wɔatete wɔ no ntam no summa litartib watarahi summa no yɛde hyehyɛ adeɛ a yɛsan ɛtwɛn kyerɛ sɛ wei ansa na wei
ebi so ka sese anka inyam nyankopon eni ansa na miyire a sese wa mo sunsumi ayede aba wonu ma mintam no santina osuani bi emira wo ba yikom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eno sire ma sha Allah wa shita wasi komishani ni upe ena nyanyame pe ena komishani si aja'altani lillahi nidan kul ma sha Allah wahda sese ube za udi mi dani kurafo edi bata nyame ana debi kase ma sha Allah wahda ensu ne yatimi esa shirk al-asghar we bi obi timi kase inyanyame pe anase inyame papa ni nyankopon mu a se wa ho inyame papa ni madamfo dabi ada na obe kan papa ni wadamfo tumi na ekuta nyankopon wadamfo woni etu wenum eya shirku maza shirkun asghar wase yenyina ye hye so na nyankopon ka se inna allaha la yaghfiru an yushraka bi nyame mfa obi biara obe shirk edia tan wo fa ni bon sese eya shirkun akbar ana shirkun asghar ninyina kan sama ta se eye ninyina enye shirku ba ko eto bibiara wo be shirkun akbar na wansa kire na wo ko ewo mu a wo be ko bu samta obibiara so a wo be shirkun asghar na wansa kira dan kwamma atemwada asukwe bia ewo mu nyakopon de be wo de be ma mpo na ekoduru sete se wo ko bu samjam so tam na ya san yukura na ya rube ko bun sam jam na ya ri eniti musuo eniti na nyame ka se innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna eti shirkun akbar eni shirkun asghar efe anidefo wono musi seyenya tisasa nyame ka se inna Allah la yaghfiru bien fi'l mudari ana yushrikun an yushrik unsa yushrik fi'l mudari fi'l mudari ana musi sayanya fi'l mudari sa an edina ni mukabiara to samere no wudi ko arab anasa arabic umama samere no ni takdir no ebeda ni masdar fil mudari no ebeda ni masdar eti wo be ka kasere takdir no ebeda inna allaha la yaghfiru ishrakan bi inna allaha la yaghfiru ishrakan bi santino mirebia sayenya nafi na ebeshia masdar musude wa arabic mo tufidu al-umum etino inna allaha la yaghfiru ishrakan bi sawa natural say shirki biya kesio kitwo ni ina eka obi biara ya na fan cho ajisa wosacha etuwe musuo kese sa ayewe ubekwa akonya firi suratun nisa aya etosu 48 وقال الخليل عليه السلام سانسنا النبي إبراهيم أوين ينكوبون أدوفو نياميشن نسونجي إنكانو ونونسو نيامي كاناسم سنوكانو القرآن وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام وجنوبني ينكوبون بوميهوباي وبني أني مابوسيافونينا هوباي أن نعبد الأصنام سنبا مايان سمبوسو النبي إبراهيم أنا بو سامباليو أنتنو أنيمديفو سي وينينا تشراو دي الخوف من الشرك سني أوسا ينسرو شرك أزاجه النبي إبراهيم أنكسانو وما أنكسو سرو سي ما وانكورا شرك مو أفنسو ونينا بسنفونينا ووبون بايسا نامي تشانشي ونو نمينو مينو سي آيان دور سافر كسو minu mienu se kurano yesa ne etiane se obi ohokra se wonyate se ye kashirka sama na ni wo adentina wo ye wa zo kashirka sama wallahi on kremufo wono
wɔn wɔnyɛ mushrikini o na mmom sɛ woka tawhid asɛm a na ne buafu abra yɛ kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔsi ɛne na yɛ ade a wɔsuro ɛde ma ɛne na yɛ ade a wɔsuro ɛde ma sɛ sɛ wo adwene wo sɛ wonim tawhid wala ɛnso no sɛ yɛ kwa hɔnom na wobɛmu sɛ oh wala saa adwuma wɔ hɔnom tawhid no saa menyɛ hu bibia na wo mpo no no wa wo wusu wo ma no na obi a wɔn nenam hɔnom nso ɛno ti tawhid ɛnam sɛne ehia nti no 13 good years ɛna kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔ yusu ya wɔde kyerɛ amanfoɔ tawhid saa mmerɛ koraa no wɔka nkyerɛ asuafoɔ no sɛ ma wɔn mu nkɔ afomsie ɛnam sɛ saa mmerɛ no tawhid no wɔn nyɛ huɛ eti kɔmhyɛne suro de ma wɔn mo sɛ wɔn bɛkɔ afomsie no wɔn akɔyɛ dɛ wɔn akɔyɛ nima bi a ɛyɛ shirk na wopɛ baabi a yɛta yɛ shirk pa ɛne na afomsie eti emra kɔmhyɛne ma wɔn mo ntete a wɔn ahu tawhid no ɛne kɔmhyɛne si kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha wɔsi ahyɛseɛ no na me bram sɛ ma mo nkɔyɛ ziyara ɛwɔ afomsie na mo sɛ ne mo nkɔ ɛsɛ no wɔn nim tawhid no sɛ wɔn eti wɔn kɔ adeɛ bi a ɛbɛyɛ shirk bi a wɔn nyɛ dɛ wɔn nyɛ na sɛ Anabi Ibrahim no ɛna wɔbɔ mpae sɛ Nyankopɔn bɔ no ho ban wɔne n'asuafoɔ sɛ ma ɔmo nyɛ dɛ ma ɔmo nsom boso wɔfila hadith saa nso na yɛkɔ hadith mu a kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔsi akhwafu ma akhafu alaikum ashirku al-asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya saa hadith wei Imam Ahmed ena diba Muhammad Nasruddin al-Albani wasi hadithun sahih wadi abani huma ayfran sahihul jami huma keseli a haditha sahih ena wa bobo ano ayfran sahihul jami wadi aba sa hadithun na yakum shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi akhawfu ma akhafu alaikum adia misuro edimam akhawfu سواء اسم التفضيل على وزن ماذا أفعل سواء وسي أخوف ما أخاف عليكم أديا مسرو إدمام كسي كمشاني وامبو جمايدي وامبو كرونودي وامبو ترو وامبو أسسري وامبو نيكوكم إنوسيدي الشرك الأصغر وسي شرك كتوا hansu be ebe yawan wasa adatina komishani an kasa ashirkul akbar eno kasa ashirkul asghar and therefore see if say shirkul akbar no adia usawuro bi a wonyan san bia wadwi daho wadwi ye clear we normal wunim shirkul akbar eti obi biara woye islam sunni na adwi mu do wonim ne o ye biaro shirkul akbar ayada edana nim very clear ese obi biara wo islam sunni bia na adwemu da ho wonim se wukọ na wukọ hwehwe mboa anyame nko a na otumi ewo obi ho no shirkul akbar se wukọ obi naso na wo mpa se won mboa shirkul akbar eti asuafo no wo mu de wo mu osani bie no ẹnuti ni ẹwọ mu nnima a ehun ẹni na ẹdẹ ashirkul asghar fasu ila anhu ẹna mu bisa komishani ti sẹ ruwaya bi kurano sẹdina abubakar ẹwọ sẹ komishani na shirki deɛ sɛ obi biara a wɔbɛsom bibi ɛwɔ nyame akyi ɛni na yɛ shirk na sɛ sɛ wosan shirkul asghar ɛyɛ so na yɛ shirkul asghar faqala ɛna komishani muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ arriya ɛni na yɛ inyankyerɛ riya ewa hausa kasa shine riya yi don asali inyankyerɛ nhwehwani mu ene frane ariya na hadisu no malama fani nyina ma wo shawtun na mo na hadisu ni tintinu sawudur hanuma yaqulu allah ta'ala yawm al-qiyamah komishani muhammad sallallahu alaihi wasallam otun fonya kupon wo be kasa dan kwama atemwada emira wodi obia na adwuma kato ebe ma no
na wakanta mu sɛ izhabu ila alladhina kuntum turaunahum fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza hadith ni full no na malama kaso ɛna komishani si nyankopɔn wɔbɛka nkyerɛ wɔn a wɔn ahwehwɛanimufoɔ ndankɔm atemu ada dana nyame edi obiara akatua ɛwɔ n'adwuma ɛma sɛ wɔn nkɔ abɔfo a na wɔn yɛ adwuma wɔn nti ɛwɔ wiase wɔn nkɔhwɛ sɛ wɔn bɛnya nhyira a wɔn di bɛma wɔn fam na wɔn fam bɛwura agyan na saa na nipa na wɔbɛnya nhyira bi di ahɔ eti sɛ wɔyɛ salla obi nti dan kɔma atemu ada nipa no ntumi mfa wo nhyira ɛmfa ho sɛ woyɛ atwere obi nti woyɛ adɔyɛ obi nti to wayɛ adwuma hunu wonni nhyira kiti kura ɛwɔ adorɔ mu wensu na edi yɛnya ɛno nti na komisyɛne si wei na misuro ma ɛsɛ wonim sɛ nipa akoma shirkul asgar no sɛ woyɛ wowɔ mfaso bi a wobɛdi ne ɛwɔ wiase ano ɛno nti na obi wɔ hɔnom na mmere kura no wɔbɛyɛ adɔyɛ a ti sɛ wɔn ma abɔnfoɔ nyinaa ɛbɛhyia na yɛabɔ ne din sɛ wɔne na ɛyɛ adɔyɛ no sɛ mate asɛ obi wɔ hɔnom a ɛnyɛ saa adɔyɛ no a wɔyɛ ne nyame nti na wɔnyɛ na mmom abasobɔdeɛ no a ɛwɔ akyerɛ a amanfoɔ bɛtena parliament na ɛkeka alagye asɛm asi tɔ saa mmerɛ no wonni nhyira kitikiti a wɔde nya firi ntimfoɔ nyankopɔn nkyerɛ ɛno nti na al-ikhlas ɛɛdini ɛno na kyerɛ sɛ animdiefoɔ wɔn akoma adi ateɛ boronsam sɛ ɛbɛyɛ ama boronsam mbɛtena wɔn akoma ɛsɛ wobɛyɛ adeɛ na ɛbɛyɛ te sɛ nyame nti ɛna woyɛ wallahi gye sɛ woyerɛ ho ɛti na wobɛnya te sɛ obi wɔ hɔ no sese a na wɔyɛ adɔyɛ no a wɔyɛ no ɛyɛ adwuma pa na mmom no nyɛ nyame nti na wɔyɛ but ɛyɛ akoma mu adwuma nti wonhu obi yɛ sala obi yɛ atwewia nyɛ nyame nti na wɔyɛ ɛno nti sɛ wokɔyɛ saa na wɔayɛ awerea woyɛ rea nso a tɔ nyankopɔn wɔnyɛ dɛ wɔnkye w'adwuma no ɛntum ɛmfa mma wo dan kɔma atemu adam so nyame bɛka kyerɛ sɛ kɔ amanfoɔ no hɔ ɛti sese a sɛ ebi a minti na wɔayɛ adwuma pa bi atemu da nyame bɛka kyerɛ sɛ bra mɛ wɔbɛgye wo nhyira na mɛnya nhyira no di ama mɛnya nhyira no di ama mɛnya nhyira no ɛmfa mma sɛ wɔno ɛno nti nyame wɔmmɔ ho ban ɛmfiri ria عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني حديث افر عبد الله بن مسعود ينكبون انجنتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكم شني محمد انشرنا سنجن كان كاسه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري كم شني صلى الله عليه وسلم وسي وبيبيارا وبيو وهو يدعو لله ندا na wɔsom bibia ɛyɛ korafoɔ wɔde abata nyame na wɔsom saa adekorɔ no dakhala nnar wɔbɛwura gu nsam gya وهو يدعو فعل مضارع anamewa ne fi'l madi yɛ deɛ da'a yad'u ne masdar yɛ deɛ ad-du'a anamewa ad-du'a santi sawedwe yad'u ɛwɔ asekyerɛ mmienu ɛno nti na islam so yɛwɔ du'a ul-ibada ɛna san wɔde du'a ul-mas'ala eti no du'a ul-ibada ne edi kan no yɛnyɛ mma obi a gye sɛ otumfoɔ nyankopɔn yɛkasa du'a ul-ibada ɛyɛ nyame tuntum bi a wosom nyankopɔn wɔ na mmom wansrɛ nyame bibiara sɛ nyame ma mesika anaa nyame sam yareɛ na mmom no wokamfo nyame wode ebuo ma nyame wode nyankopɔn gyinabere a ɛsɛ fata no ɛde ma no gyinabere a ɛnsɛ mfata no so wohohoro nyankopɔn ɛde firi ho wei yɛfrɛ no dɛ du'a ul-ibada te sɛ wotɔ na woka la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أنين يكيكامو وينمو أميرا ويا إبادة نوية يفرن ده دعاء إبادة etinu sawuye mistake na ukoye edi manyame abodie bia to waye ne waye shirk ene na yakubu wasi komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamata huwa yadu enso na dudu na wo moye dudu na obi wo ho wako ene ya manu bibi shirk bi etu oba na wo kanfo ade no na wo kanfo ade no na wo yadu ahumaza ibada edi masa ade woyedu ahu ibada etube hunse obi wo woni nti anwumire bia wo beti se dedede bi edie firi ni dam hono wono so a inyanya mituntum na wo tuntum no he shebara no kani manu so wo sum burunsa wo sum burunsa abra sa sum we nyinara no yemfa ma wa yedi ma hwan otunfo anya kopon eno na wo hire se pastors dudo na wo moye na kremoni na wudi a chiri se wo kompaibo wo godo am se he na wono kra ese won be chira za wala wonti busum wo sum bibi tumi bia wo akodi a chiri na wo kamfo etu we ye de du'a ibada enu ti kremoni biara wo be ko hono mo se wo ko hwehwe mpaibo bia to wa ye shirk e dia tie otumfo nyanko wa ye shirk e dia tie otumfo nyanko ena yasai won yatosumienu ena from the dua masala ene se wo be bon pasre nyakopon ti so be kase ne rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sa wasra nyami bibi ana so be kase allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa ina waide wa ya du'a maza mas'ala eti sa du'a mas'ala we yaye manyamin kuma anan yanyamin kwa na yama debi sa du'a mas'ala we yawo niye ehenyankopon wonu kuma ni chefa so wodane na wodi koma abodi bi atowa ya shirk ena yawo niye abodi de niye abodi de ti se ya mobile we ya media na wa de seven simala be bacho wo ma be mobile we ma me fanya ko se wa seven no na ye be ka se santu wa ya shi de lo nya shi ese mobile no mi otumi se metimi da de metimi da ho ana so wo na wa kan chon ko ma la misro kom de wo ma mi 5 cd ma me koto abia ni wa seven na wa seven eti mi tumi botom ena mi ma wo 5 cd chi koto abiani sese wa shirka debi ese ade a wo sere mi no ade a normal a mi wo sutuni se wa taze eti ade biara nipa ewo sutuni a normal tin a yenim se nipa ewo sutuni no to wo ko sere nipa na eno kire se wa shirka ebi amasifie mi odan bebiri wo nso ni ba bida bikora na ya tu afiri ufie na wo no wo ni sika wo kwa kwa haida na wa aba na wa be pamacho mala misro wo mwa wo mami wa room e ma mi ntina me kakra ko pim se nyame nso da mi ado zawan ena mi di wa room e di mawo en wa ya shirka dabi na mo mira ben ena wo be ya shirka ni nipa eni sutumi biti se ya na wa be kancha me se o madam Bashir misro mansuo nto nipa beti me amanso ato wana manso eto otumfo nyankopon etu weye nyankopon koa ni chefa eti se wukọ bibi honom na wukọ stresse nsuo nto biti se etu omire bi nyankopon di nso ne etu ye so ewo bi asa no etime ba se busumi bebire nsuo nto do ba ye de ese eti se wana wo se yenkọbọ mpa ye na yensra no na nsuo nto Allah wonsu wo busumbi wo dodo bi wo dawo sawa
wo busum bi wo wudan mo eti na wa kokoto wo busum no na wa twemogya de abuso na wo kan chan se wo monso nto na wo ba hire ese wo banchi ese wo bro ese sabe no wa yede wa ye shirk ese wo no wontimi obi ano a wo sa tumi ni so tun ko nya kokko eti we na tawhid a wo samonti ase santino saadu a we anya kokko wo kan wa samu sana ebeba Qur'an ba biya ana hadisi asichire minu na elimo du'aul ibada ena du'aul mas'ala eti du'aul ibada no obia ni chefa onje sotun ko na mam du'aul mas'ala no yewonnie nyame awode ewotuniwo enu saudi atra enu enya shir ena yewonnie obiara ni tumi je sotun fo nya ko biti se ya we hiani ni obe ni kura wuni na wa ba mi wala wa kancha mi malam mamin da ni sikani mi metima ma wa da ni sikani dani ana sa we yare na wa ba mi hono malam mamin nya honne ni mi metima ma wa nya honne ni ma da betima ma wa nya honne Allah enu na amofo ye ni de eye shirk etu be honsa obi ho ahia na no malam bo kani shetokoro mu hono na wo ko na hono sese hiya na hiya obia ni tumi a wo betimi ayi hiya na afro so disa wa otumfo Nyankopon e na wo nso akobo ka hono etu ko bo ka hono mu no se wo mboa na ahia ododo ana wa adwuma wo hu so wa adwuma ese to samira wa da ni mushrikini no enu ntina ne bo ka fo o ma adwuma no e ko so pa ese ni mrantie epe no ne wonne wonye sika etu onfa ho kwan bia wo efa so anya sika bia ho na wanya sika etu omu wura eye lungu na boka fo no so omu pe kuro mo omu pe kurotia se na bia amofo ebenya film abo no nche eze so ti kuro mfimfin a wo uko ho no ma wo efe ana mewa aha amofo be hu nti wo fere se ebe hu se wo ko ho no etu omu so no ebasa wo nya customer no ma ko hihye ntokuro etu be mo se ade anyame nko na wotumi no uko no se wanyama se wodi ni tinabere ede atutu Nyankopon tinabere no enu tina commission si mamata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar obi biara wodi kurafo bi ebata nyame ese uko no hono mo se wodi na ede wodi na abata nyame no tumi na nyame de no wono su waje atum se wono su obi no anasta yare bi na anya sawa nyame nko na betimi asaw yare wanu maduro wako hospital anyeye eni sabab sawa nyame se fa atiba sababa bibia fa njina so etu saw yare a ne njina so no so be de ube nu maduro na wako hospital se ahia unso a ne njina so ne so be pe adwuma bi na waye na waye se pure water kura tom na mmom no ni ebe hiraw ewo adwuma no ama waye ye no woni na ehwan Allah aduro na wo mu ye no hospital na wo ko ye no ni ebe hira so ama wanya hone no woni na ehwan Allah eti wanu mu aduro nyina wo ya adwuma nyina stay wan ho so na wa firi nyame achi na wa ko nipa bi wo ho se woni na be bo to wa da ni mushriki ni eno ti Nyankopon mo ehun ti ase eti hadith rawahu al-Bukhari Imam Bukhari ene di baye wali Muslim sa suna ya ko Muslim umamu an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar akhrajahu Muslim Imam Muslim ena ubenya sa hadisi wi wannan ya sa takhrij wi santinu yanya hadisi afir Jabir Nyankopon enjinun tum wasiya komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekase man laqiya Allah obibiara wobewu na wo kwa akohye Nyankopon no la yushrik bihi shay'a namon wanya shirk biara enfantia otumfo Nyankopon dakhala aljanna sa'un yakron obewra aljanna wa man laqiyahu yushrik bihi shay'a obibiara so awre ko hye nyame na waye shirk bi edi ate nyame wansa kira ena oduye dakhala an-nar wa nusu be ko dum samja
wɔbɛkɔ bonsam gyam eti no sɛ wopɛ heavy a very simple twe ho firi shirk ho sɛ wopɛ sɛ wowura bonsam gyam so a very simple ɛnɛ dane mu shirkini ɛno ti Nyankopɔn wɔn bɔ ho ban ɛmfiri shirk ho saa nti no shirk no obi nso atumi abisa sɛ na sɛ nipa no anyɛ shirk na mmom no wɔayɛ bɔne binom nso yɛ sɛ nipa no anyɛ shirk te sɛ sɛnea Imam Nawawi wɔyɛ bayan no sɛ wɔanyɛ shirk na mmom wɔayɛ bɔne binom a ni dodoɔ aduru sɛ Nyankopɔn de wobɛkɔ bonsam gyam to atemu da Nyame de wobɛkɔ bonsam gyam na mmom no awieɛ no sɛ wo spendi saa bɔne no mfie dodoɔ ɛwɔ bonsam gyam Nyame bɛyiw na ɔde wɔayɛ dɛ na ɔde wɔakɔ aljanna fie Nyame bɛyiw na ɔde wɔakɔ aljanna fie ɛno ti na ɔse mamata man lakiya la yushrik bi shay'an dakhala aljanna enti sɛ wahu nkoa na wɔ tawhid wudi tawhid na kuregyidie na wuyɛ mpokura no sɛ wɔ bɔne binom a ɛbɛma Nyankopɔn bɛtwe w'aso a tɔ Nyankopɔn bɛtwe w'aso sɛ bɔne no ɛsa na Nyame ayu na ɔde wakɔ aljanna sɛ mate ase ɛno nti wei ɛnkyerɛ wo sɛ wokita tawhid wokita akida ɛsɛ wobɛnya obi wɔwɔ akida paa ɛnso bɛho sɛ wɔyɛ osisifoɔ yɛba tawhid di a wɔyɛ 100% wanya shirk da na mmom sɛ muamala bi ɛba wo ne ntam a wo sika bi ɛbɛdi ne nsam a fa inna lillahi sɛ wahu wɔno abɛka kyerɛ sɛ ɛna agya atemu da na matua bɛtoɔ tawhid sɛ wahu wɔwɔ tawhid ɛnso wɔyɛ korɔmfoɔ wɔwɔ tawhid ɛnso wɔwɔ girlfriend wɔ hɔ no sɛ wahu eti no tawhid no a wɔwɔ dankɔma atemu ada sɛ bɛduru Nyame anim a Nyankopɔn hwehwɛm na wɔwɔ bɔne binom a ɛwɔ sɛ Nyame ntwe n'aso atɔ Nyame de no bɛkɔ bonsam gyam akɔtwe n'aso eti sɛ wɔsɛ wɔntena bonsam gyam 10 years ɛnam dwaman na wɔbɔɔyɛ ana toro na wɔdiyɛ ana nsa na wɔnomyɛ ana dance na wɔkɔɔyɛ no tɔ wɔbɛgye saa asotwe no eti sɛ asotwe no ba awieyɛ a ɛnam sɛ tawhid ɛwɔ ne mu no na Nyankopɔn afi na yɛahohoro na de no akɔ hefa na de no akɔ aljanna fi ɛno nti na ɛpɛ sɛ wokita tawhid a ma suban pa ɛnda w'abrabɔ mu kwan bɔne bi agyae wokɔduru Nyame ano na wakɔ aljanna straight ma yɛmfa wo nkɔyɛ transit ɛwɔ bonsam gyam ansa na de wakɔ aljanna dabi ɛsɛ Nyame ka no Qur'an wɔ si wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wɔsi deɛ one day ɛwɔ Nyame anim dan kɔma atemu ada no sɛ ɛnyɛ so a one day ɛyɛ 1000 years wiasa no 1000 years sɛ ɛnyɛ 1000 years a tɔ one day no ɛwɔ Nyame anim etu deɛ yɛmfa no sɛ wokita tawhid wokita akida na mmom torɔ asisire apo ɛne deɛ wonya gyaeɛ sɛ waho eti ekoduru Nyame anim no tawhid ni yɛ kama na mmom wɔ saa bɔne wei na Nyame aka sɛ kɔyɛ one day pɛ ɛwɔ bonsam gyam kɔyɛ one day pɛ ɛwɔ bonsam gyam eti wodi wiasa mfie toto a wokɔtena bonsam gyam how many years no 1000 years 1000 years la ilaha illallah ɛno nti na naano na meyɛ bayan bi ɛna Sheikh Harun ma memfanto no yɛnya obi wɔ akida tawhid deɛ ɛwɔ nimu na mmom wɔyɛ korɔmfoɔ sɛ waho wɔabɔ korɔm na wɔabɔ ne bia eti busum na wɔde abɔ ne bia no adeɛ san ɛna ɔsan kɔ wie abusum no koraa ɛka ho wɔn sɛ ne tawhid ne deɛ ɛwɔ hɔ no na mmom korɔm no nso ɛbɛba abɛdi n'akyi na nkɔma ate mu ada ɛbɛba abɛdi n'akyi ɛne tena frɛ ahli sunna sɛ wowɔ tawhid a wowɔ akida papa mosuban pa nso nyɛ dɛ ɛndi akyire atemu da sɛ kasa kɔyɛ one day pɛ ɛwɔ bonsam gyam a wala wokɔ 1000 years no 2 days nso yɛ dɛ 2000 years 3 days nso yɛ dɛ tɔ sɛ Nyame kasa kɔ bonsam gyam 1 year mfie dodoɔ sɛ no de sɛ nyɛ calculator ɛno kora nyɛ calculator bi a na ɛbɛtumi awɔ ɛto sɛ wate ase saa nti no ɛwɔ sɛ wogyina yie ɛmfama otumfoɔ Nyankopɔn na mmom no obi biara a wɔbɛkɔ akɔhyia Nyame na wɔyɛ bosomsomni no wɔne deɛ wɔkɔ bonsam gyam straight
debi no no ayi na afro bu nsam jam enu tuna ikom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yakhruj min an-nar man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman obi biara wo jidie kitikiti ti se atom abroba kitikiti bi to so ko wo wura bu nsam jam a debi ebe yi na bi no akwa aljanna enu na hadisi ni pa che enu tinu fihi masail malasin insampo ewo babu mu al-ula ne dikan al-khawf min ash-shirk babu no chiro se wa ukita tauhid no suro shirk sama ta se se ukita tauhid a bo hu ban se ne be ya tauhid no enkose athania ni atosumiyeno anna riya min ash-shirk ena chiro se nhwihwani mu wo we ekande mu ka shirk ho etubo ho ban firi nhwihwani mu uye bibia ye nyaminti ala lillahi dinul khalis enti ye bibia nyaminti athalitha ni atosmiyansa annahu min ash-shirk al-asghar namam riyanu ka shirk al-asghar mu arabi'a ni atosna annahu akhawafu ma yukhafu minhu ala salihin enine adia yesuro edima ni papa fo esin bibia ese obi a wo ni papa no ube hu se boni nyina wo betimi aja ni very easy na mom shirkul asghar no wala wo betimi akotum enunti na wo hwekom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so afo no ni papa fo biara no no esin wo enso kom shani kan jo mo se adia wosuro edima wo no nesa shirkul asghar we enu na eyemusuo edima yelle al-khamisa niyatosunum kurubul jannatu wan nar etro se heaven ebe al-janna so yede ebe eburun samjam sobe kwan ben so enu na se sawu wa tauhid a ukode uko al-janna sawu ni tauhid so awede uko burun samjam ete very easy so we be call heaven very easy so be there we be call burun samjam eti very dangerous ete o so we there wujina ye enfama nyankopon asadisa ni etosu asadisa ni etosu 6 aljamu baina qurbihima fil hadith wahid echo sana nyami aka sana heavy ni burun samja ebom ewa hadith ba kuma edi yaw bayan asabi'a ni etosu 7 annahu man lakiyahu la yushrik bihi shay'an dakhala an-nar echo se obi biara obewu na obekọ hye nyame no sawanya shirkin kuma da dakhala aljanna afwa hubawra aljanna wa man laki yaw yushrik bi shay'an dakhala an-nar esacho se sawu ko nyamianim na waye shirk bi wansa kira ena odi ko yon sura ko buru samja etuwe na kira se obi biara wonim se wo ade bia eye shirk se ya wallahi sa kira ena shirk no suno se eye shirkun akbara se woni islam sunu eto se usachira na umra back se shirkun akbar asghar so ka hu se wan sachira na wudi sa ko nyamiani wa we ko burun samja sama ta yaze eno si walau kana min a'badin nas umpo so wona wi obi a wusu nyamisi obia e obi ase efse yekom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ne obi a wusu nyamisi obi a woni ne agidefo nyina leader anamiwa efse nyankopon e kan jere se ولو أشركت لا يحبطن عملك يامسي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يامي مكم شني وون انتنا ان دي فوسي انا تمنا سبوا ندومين aba ayasu sawon obi ewi boa wadi boa tuni simna wakaka grow so we ataju na ujina wa we mbesho na we musho we mbesho we say hey boa mpo na wo wi ni sano ena mi ataju dia wo benya mi to say sam to sa wo ni na nyami di ma yikom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam automatically yena nyami kasa chire na sa nyami akasa e dia chire kom shani sai anka waye shirkina anka ni sallah waye achuriya waye haja juma waye she da'awa kom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye wa shase wa Mecca 13 good years ena ko to asu Madina 10 years ensu nyami aka ni nyina bom sai anka waye shirka anka ni nyina shiagu
ɛna nyame si wala takunanna min alkhasirin atemuna nso no wobɛkɔ akɔka biregu ofuro no mu a wɔbɛkɔ bɔ nsam gya na minu mienu nso yɛ ɛna minu mienu na ɛwɔ sɛ yɛnsuro shirk ɛnsi obiara anaa meboa ɛna kɔmhyɛne no nso wɔwuiɛ no wɔnyɛ shirk no wɔde ne tawhid no ɛyɛ dɛ ɛkɔhyia nyame ano ɛti automatically yɛn na nyame ɛka ɛkyerɛ sɛ wo sala no a woyɛ bebrebe no wo bibia woyɛ bebrebe no sɛ woyɛ shirk a ne nyinaa hyia agu ɛnso nnɛ hwɛ nkramofoɔ dodo a wɔn yɛ shirk hwɛ nkramofoɔ dodo a wɔn kɔ abusa me maame a wotie me me nua ba a wotie me malam boka bia a wokɔ ne nkyɛn bia no to ka ho sɛ atwere a woyɛ yɛ sins a yɛwɔ ne nyinaa hyia agu wabrɛ ho ase de ama wo kunu wakɔ boka hɔ wama wo shirk di to ka ho sɛ ahobrasɛ ne nyinaa hyia agu sɛ woyɛ hajj a wakɔ mɛka ɛnso no wokɔ mɛka baeɛ no wahyɛ akɔre mɛka mmiɛnsa ɛnan ɛnso wɔ boka a wokɔ no hɔ a wɔhwɛ wo hyɛbire mu ka ho sɛ wo mɛka no ayɛ dɛ ahyia agu nyame akasa de akyerɛ kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi na wo ne hɔ ɛno nti na ɔse deɛ sɛ mpo wo na woyɛ obi a wosom nyame asi obiara sɛ woyɛ shirka nyame mfa ho wɔbɛhye ne nyinaa athamina niyɛtɔ se 8 almas'alatul azima su'al al-khalil lahu wa libanihi wikayat ibadat al-asnam ɛkyerɛ wo sɛ saa shirk no ɛyɛ asɛmpɔ bi a ɛso kwan bɛn so hwɛ sɛ annabi Ibrahim mpo wɔ mpaeɛ srɛ Nyankopɔn sɛ nyame ntwitwa nkye wɔ ne n'abusua nyinaa sɛ mate ase wei na bɛkyerɛ sɛ shirk no wala ɛnyɛ musuo ketewa wɔbɔ mpaeɛ asabi'a atasi'a ne ɛtɔ so nan itibaruhu bihalil akthar likawlihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas afei so ɛkyerɛ sɛ yɛhwɛ dodoɔ na sɛnea shirk anaasɛ bosom ayɛ dodoɔ na ɛno nti na anabi Ibrahim ɔse rabbi innahunna Nyankopɔn wɔaho bosom wɔ hɔ yi adlalna kathira minan nas wɔma ayera nnipa bebree yɛka bosom a malam boka yɛ bosom sɛ mate asɛ ɛna obi a wɔyɛ kɔnfoɔ a wɔno nso wɔsom ne bosom wɔyɛ bosom pastor wɔbɔ mpaeɛ ɛdi yɛ nsɛnkyerɛni wɔfrɛ amanfoɔ no nso wɔyɛ bosom ɛno nti no wɔma ayera amanfoɔ bebree ɛne na nyame anabi Ibrahim wɔka na ano no saa nkurɔfoɔ wɔma ayera amanfoɔ na wɔn nyɛ nyera wɔn malam bokafoɔ nyame nko ananim nipa dodo a wɔma ayera wɔn ɛna kɔnfoɔ a wɔn akasa wɔn yɛ bosom no nyame nko ananim nipa dodo a wɔma ayera wɔn afei nso no adiifoɔ atorɔfoɔ a nnɛ wɔn aba yi nyame nko ananim nipa dodo a wɔn ayɛ dɛ wɔn ayera wɔn etu wei na ɛkyerɛ sɛ shirk ɛyɛ very dangerous ɛno nti no momma yɛn soro al-ashira niyɛtɔ so 10 fihi tafsir la ilaha illallah kama dhakarahu al-Buhari saa baabu no so ɛkyerɛw la ilaha illallah asekyerɛ la ilaha illallah asekyerɛ ɛno nti la ilaha illallah ɛne sɛ wonsum obiara gye sa hwan otumfoɔ Nyankopɔn sɛ mate ase ɛnti ɛwɔ mu al-hadiyata ashara ɛno so na twatoɔ fadilatu man salima min ash-shirk ɛsan ɛkyerɛw animunyam a ɛbata obi biara a wanya banbɔ ɛdi afiri shirk ho wala sɛ wonya banbɔ ɛdi firi shirk ho a wanya animunyam kɛseɛ ni kɛseɛ pa ɛne na ɛdeɛ aljanna fi ɛno nti no hanom na ndɛ mmerɛ no bɛma ɛkwan na yɛde yɛ karatu ɛbɛgyina nyame ɛma yɛ mpatenten na nyame ankoɛ na wɔma yɛ ahoɔden a inshallah next week yɛbɛsɔre baabu du'ai ila shahadati an la ilaha illallah ɛno nti no hanom ɛna yɛde yɛ karatu bɛgyina subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum question wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am muna ji na'am Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkyerɛ wɔ saa hadis ne sɛ woyɛ sarda bebree sɛ woyɛ nyamedwuma bebree koraa na sɛ woayɛ shirika na Nyankopɔn wɔde kɔmhyɛne Muhammad anka woyɛ shirika wɔdo bɛkɔ abokufoɔ no ɛnɛ
Together for the multi case. na Your papa no ma wo yes son your papa no do e mara panini your papa ye you are messy. Nti ma yes son na pra you go e go heaven. Just remember ka pasa. ai ere asɛm a na from tamase sɛ wate ase sɛ wo bɛsi aka sɛ wo papa na ɛyɛ malam asimasu wo papa na ɛyɛ asimasu enti sɛ wo a wobɛkɔ aljanna daabi sɛ wate ase nyame sɛ wala tasiru waziratun wizra ukhra yɛmfa obi bɔne ɛnsoa obi saa nso na yɛmfa obi nhyira sɛ ɛnyɛ dɛ ɛmfa ma obi ɛti sɛ wo papa yɛ malam kɛseɛ atemu da adwuma a wɔyɛyɛ no ɛyɛ wɔn nko ara ne deɛ sɛ wate ase wala wɔnyi bi mfa mma saa nso na wo nso sɛ wo na wɔayɛ adwuma pa da kɔma atemu ada wo nso wonyi bi mfa nyɛ dɛ ɛmfa ma wɔawofoɔ ɛti obiara ɛɛdwene no ho ɛno nti na ɛkɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam odwidwa mu ɛka nkyerɛ ne babaa Fatima wɔsi ya Fatimata binta Muhammadin salini min mali ma shit wa amali li akhiratiki fa inni la agni anki min Allah shay'a wɔsi Fatima a wo yɛ kɔmhyɛne Muhammad ba hwɛ adeɛ bi a wopɛ bia ɛwɔ makyapade mu wiasa de bisa sɛ me otumi a mɛyɛ dɛ mene bɛma wo nea wopɛ bia ɛwɔ makyapade mu bisa me na mmom ma wate asɛ sɛ yɛ adwuma pa o wa amali li akhiratiki yɛ adwuma pa a wode kɔda nkɔm atemu ada no a wode bɛkɔ aljanna eti yɛ salla ni ye yɛ atwere ni ye sunyame ye kita tawhid ni ye ɛno si fa inni wa hu sɛ mena meyɛ kɔmhyɛne Muhammad na mmom la agni anki min Allah shay'a mentumi nyɛ bibia ɛntwitwa nkyerɛ ɛwɔ nyame eti sɛ woba nyame anim na woanyɛ neɛ ɛde wobɛkɔ aljanna na wodi pɛndi mi so sɛ mina meyɛ kɔmhyɛne ɛno nti no wobɛyɛ nea wopɛ atemu da wo papa na yɛ kɔmhyɛne nti wɔbɛyɛ twitwa adwoa kɔmhyɛne ade kan aka nkyerɛ no kɔmhyɛne ade kan aka nkyerɛ no abra yɛwo nana Fatima kɔmhyɛne ka sɛ rehanatun ashmuha sɛne kɔmhyɛne dɔ no wɔsi wɔyɛ flowers bi a ɛham ɛde ma me ɛnso kɔmhyɛne ɛka nkyerɛ no sɛ wɔnyɛ adwuma na atemu da nti na wɔn nso biom na nnɛ wɔbɛba bɛka nkyerɛ sɛ wɔn fie wɔn wɔ hyewu ne papa yɛ malam ne papa yɛ wali eta atemu da wɔbɛtwitwa akyi no ase anansesɛm bi na wɔka ɛno ti Nyankopɔn wɔnyɛ ne yɛ mfama yɛ hanom na yɛde karatu no bɛgyina subhanaka Allahumma wa bihamdik to last question wa alaikum assalam wa rahmatullah talaka da yami na kuma shi ne kudi sai ya yi aka ce to ya jira ya tashi shi ke mafi shi da wurin jira shi ke kira sallah na shi zo ne sallah da cikin sallar da kuma wani da ke ba da sallar yana jimawa shi jira jiki shi ne sallar shi gaba na saboda ya yi matsayin ji su da kudi na ke shi na zo da wakili a shi na ya masa bai laifin komi ba kuma akwai fada da bayani da yake lokaci ya wuce amma dan guntun bayani ga da na maka za mu zo da shi cikin karatu ko zuwa cibi ka tuna mana shi mu yi dogon bayani ka ji ko Allah samu gani subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam